L'Association valaisanne des entrepreneurs ne connaît pas de frontières ni de limites dans sa propension à soutenir des causes qu'elle juge utiles et nobles, à plus forte raison si elles revêtent une connotation caritative ou humanitaire. Pour preuve, l'Association valaisanne des entrepreneurs soutient l'ASOMUC, l'association bolivienne des femmes de la construction. Le directeur Serge Metrayel nous explique les raisons de cette collaboration pour le moins originale. Ces femmes boliviennes nous ont dès le début fortement touchés. En effet, elles ont un parcours de vie extrêmement difficile, elles ont subi des violences et malgré tout, avec courage et force, elles ont décidé d'aller de l'avant. Elles sont devenues entrepreneurs dans un secteur plutôt masculin, le métier du bâtiment. Et elles ont pris ainsi leur indépendance et peuvent assurer un avenir plus serein pour leurs enfants. Leur envie d'aller de l'avant, de jamais se laisser aller, sont clairement des valeurs défendues par l'AVE. De surcroît, elles ont créé une association en disant « Ensemble, nous sommes plus forts, nous nous entraidons, nous nous défendons, nous nous formons ». C'est très clairement ce que dit l'AVE depuis fort longtemps. Nous sommes très fiers d'avoir pu soutenir ce projet et souhaitons à nos amies boliviennes plein succès pour l'avenir. Mais concrètement, quels sont les objectifs et les particularités de cette association? Par la magie de l'image, traversons le monde et rendons-nous en Bolivie pour en savoir plus et surtout pour vivre un grand moment d'émotion. ASOMUC es la Asociación de Mujeres Constructoras a nivel La Paz y El Alto. Estamos alrededor de 200 personas afiliadas ya como socias de ASOMUC y tenemos 500 mujeres que han sido capacitadas en esta área que es de la construcción. Nuestra especialidad es la pintura. Claro, en nuestras filas también hay mujeres que colocan cerámica, que hacen la obra gruesa. Tenemos otras que son la especialidad de plomería y hay dos compañeras con la especialidad de electricidad. No puedo contar de la ASOMUC de ahora. Si quiero contar la historia de la ASOMUC, tengo que partir desde ya casi 8 años atrás, casi 8 años, en el 2010, cuando fue la iniciativa de una ONG que es Red Habitat, que fue, en realidad yo pienso que fueron ellos los primeros que pensaron en la mujer constructora, en la mujer albañil de Bolivia, de La Paz específicamente. Recibimos una invitación de capacitación. Empezamos el primer curso, pero ya en el primer curso, viendo la unión, viendo la capacidad y viendo las cosas que podíamos ser y sabíamos que nosotras podíamos ser capaces de hacer, nació ese sueño de organización. Del 80% estamos compuestas de mujeres valerosas que mantienen a sus hijos. Y es una felicidad muy grande también el estar y el compartir también tus experiencias. Siempre digo, somos libres pensantes, porque al sindicato le dices qué hacer y le dices incluso qué pensar, porque ya órdenes yo veo que vienen desde arriba. Muchas gracias a los compañeros suizos, muy bien, les mando un enorme abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias por haber hecho posible este encuentro.